गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलो जीवा बुली आमे बाहरिलु दिल्ली। नाई नाई मिछ कथा, आमे बाहरिलु एबे हरिशंकर। हरिशंकर आमे पहुँची गलुनी। सेटा बलांगीर 80 किलोमीटर अछि। तो देखंतु आमे केमती कोन सकाल सकाल आमे बाहरी जाइतिलु हरिशंकर। सेठी बाटरे गला बेले पिला मानकर तो केमती मस्ती देखंतु। पिलामानଙ୍କର ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମସ୍ତି ଚାଲିଥିବ, ତାଙ୍କର କେବେ ସରିବନି। ତମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଏଠିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ଏମାନେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗାଧେଇବା ଲାଗି। କି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପାଣିରେ। ପାଣିରେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ସେଠି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗ ଯାଇ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇଲୁ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ମସ୍ତି କରିବୁ, ଟିକେ ମସ୍ତି କଲା ପରେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇବୁ। ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ବାଏ ବାଏ ହରିଶଙ୍କର। तो देखले सांगमाने आमे हरिशंकर रे केमती मस्ती कलु। आसला परे घरे फ्रेश होइकी पुणी बाहर जाइतिलु फार्म हाउस टिके बुलिबा पई। तो देखंतु फार्म हाउस रे कोन आमे कर। फार्म हाउस रे बहुत सारा फूल गछ लागिची, बहुत सुंदर देखा होची। चारिआडे बहुत सजा सजी ହେଇची। मते तो बहुत बढ़िया लागुची। एटी फोटो फोटो उठेइलु। चलो तो बुली भी देखिबा कोन गछ लागिची। तो सेपटे देखो बरकोली गछ लगी, पिजुली गछ लगी। तो ये बरकोली एते मीठा लगुच, बहुत बढ़िया लगुच। आ पिजुली भी लगी, पिजुली किंतु हेइनी, एमन सब खाइगले। बहुत बुलाबुली ହେଇଗଲା। ଏବେ चलो घर को जीवा, मते तो बहुत टायर लगुच। चलो तो पिला मानकर मस्ती केबे भी सरीबने। माने सोइबाबू भी टिके देखुना, राति 1 हेलानी देखंतु। तो जय जगन्नाथ सांग माने, गुड नाइट।